Selamat datang di Kaliwedi Cirebon J YouTube channel. Ganti masa zaman tanpa robah, ning kampung ning kota tilik-tilik main cinta, sekolah blikin alasane ndas puyeng, padahal selalu mikiri pujaan kalbu. Ning asmara cinta bisa keralin ning segala-gala, lamun putus cinta urip kaya beli betah, pengen bunuh diri tapi timbang matir mati. Ganti masa zaman tambah robah, ning kampung ning kota tilik-tilik main cinta, sekolah blikin alasane ndas puyeng, padahal selalu mikiri pujaan kalbu. Ning asmara cinta bisa keralin ning segala-gala, lamun putus cinta urip kaya beli betah, pengen bunuh diri tapi timbang watir mati. Iya karuan bener. Ya bener jare pribasa wong ngomong. Zaman wis rubah bener. Jadi salah. Tapi ya mengkono juga sing mengkono. Hari sing beli mah beli yo. Tinggal anak kita si Tati mah beli. Nurut pisan, taat pisan, patuh pisan karo bentu. Tolimbu kita kudu anak Tati ku bocah kuya ninggange kartu nih kaserek. Rupane menuruni kita apalagi nombokan mengkono bokas. Iya sokan keder kita orang mikiri pangan, orang mikiri sandang, mikiri anak bayi. Arif digage dikawinaken bocah wis waya. Arif dikawinaken kaya durung anak bakal mantu sensor. San kalana sing teka wong duwe anak rabi. Anak sing ora duwe anak rabi durung duwe kerja. Penganggur. Anak sing wis kerja gaji di saulan 300.000. Cukup apa duit 300.000? Sama ya pada duwe mantu gaya. Sing kira-kira kena kanggo kadiran ya ngai.
yakin sih pasti bisa didol mahal gak kata hati. Soalnya dedeki lumayan, rang kita katanya. Aduh, dimana ya Ibu Daria? Lawan anak boleh diterima pengelawar ini. Wah, pasti kita bakal sandang. Lah, yen lawan disalah, umay sing ana mobil bodole. Lawang iki lebay. Ana beli ya wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nuwun. Mangga. Nah. Ah, Aduh. Ripun. Punten mawon. Mangga lagi. Nggih, sip. Lek, gini. Wonten griya mawon nggih. Sing ning griya mawon ta ya kerja apa sih atur wong rangga atau wong ora duwe. Oh, rano kaya ibu ya seneng segala-gala. Dagang pasir apa mobilnya wonten sing gedogrok wae. Iya, mobil bodol lah ya maklum bisa dandan. Anu niki buku laki ya mriki sate ya amit-amit nggih. Ripun. Ya, Dudu saya- sampean Bu sinten nikah sih? Loh, buku maksud dereng pantun kula ta. Ya maklum mata tua. Kula kamit, Bu. Oh, anu hampir Kampil pribune sisan mau karung. Arane diang je kampil. Lemot ae lemot kami. Sampeyan gulane kesesek anu kesasar mon. iya ada wong kesasar para tuaran nomor. Yang nggih, Cakep. Arep ngomong sabun udah disampu. Sering belakang. Oh, sing aran kamit-kamit ku sampean. Nggih. Pun sampean Bu. Ya sang ngriki mawon. Oh iya. Pinggir sawah kapu kula mah. Paling anak kula dagang pasir juga. Mangga. Nggih nggih, suwun. Anu niki buku laki ya. Maaf nggih amit Iya, nggih kula ki dinesan mawon. Ripun. Maksud kula dugi teng griyane Ibu Daryake. Kula ki penting. Ripun. Ya penting dines lah. Nggih dinas terus. Ibu Daryake. Kawan kula ki sampun nyangka kula sing wong bener kok terbuka. Oh percaya soal kudu. Mekaten Bu. Sebab kula duwe kenalan wong bos. Bos. Nggih. Terus. Nah, kula ki jare dewek. Lamun ibu percaya kok kula dugi nang griyane ibu, kula ki arep lamar. Lama. Nggih. Nggih. Jare ibu kudu anak wadon. Duwe, bener duwe. Nah, sinten namine? Tapi Turwati bocah yang ayu bisa Nah. diajak kondangan. Nah, nggih. Bisa dipameran kena Jawatir. Bos. Terus bos ya. Nah, rupane maksi padang tak maksi peteng. Padang linglang genjelangan tanggal 14. Aduh, cocok Bu. Aduh. Wis, Bu. Pokoke ibu lamun nrima penglamare Iya. iki batur kula ki, Bu. Aja watir. Nggih. Aja watir, Bu. Riben. Wong dalu apa bae lah pokoke mah pengen ibu lah. Anu wong sugih banget. Banjar. Banter kebo. Aduh, iya. Ya kun kuno pil anu kun mot mit. Lu Nah. jangan salah baik lah. Iya, kenapa-napa banter kebo. Sekali giring kebo selapangan. Salah pangan. Nggih. Kun kumit kita. Dulane berhahaha. Kun kumit cinta arep-arep ning tawan bengi kumit. Kun kuno anu mot mit. Iya. Nggih. Oh, dan sedikit ki pripun ibu rupane ki nrima mboten. Kita sing pengen ngomong bae lagi nglendeng dewek bae pengen dhewe mantu sing sugih. Pengen dhewe mantu wong jare jaman kin mau wong sing milioner der. Nah, niku mundak-mundak ibu. Mundak-mundak dere, Bu. Ning kene gak ana wong lamar gaji di saulan 300.000. Duit 300.000. Bareng kuno kebone salah pangan. Kebone mawon upamu sekali giring ke lapangan. Di kalau mene kabeh ke warak gawan mene bakal demen nganake dari ya mau kita sedia lapang gak ada kebo. Pokoknya tenang, lamun ibu Daria bener-bener nerima tak. Kok kon gawe mriki terus mobilnya 40-11, Bu. Terima, mit. Bakal ya konon mak kebone salah pangan man terima. Oke, lamun nerima Bu, arane Ya sapa arane bos kula Iya. Kunclung Sosro Wijoyo Kesumo Mangkurando Lempo. Temen dia. Yang anu sih Bu, yang Jawa Tengah. Oh iya sebagai itu ngomong-ngomong dia anak rabi beli dia mit. Anak rabi. Ya bokap. Wah, ya percuma Bu. Kulane kaya isin dewek lamun wis
duwe keluarga mah. Kok bebas konon? Bebas. Syukur mit kapan je kawin mit kone kebone salapangan gawen mene. Oke, lamun ibu tarian nerima bu, saking gebuk tak kalian iki. Kok sore pasrahan, iya esuk ya kawin. Jadi mit, jadi nemen. Jadi. Awas bu, aja meleset di omongan kulak ya. Aduh. Oh enggak. Aku masa beli percaya nih. Oke, lamun tadi kira-kira sedia lantar ya ibu. Oke, umay tangga ke sing parek-parek ibu ke bubrak ana bidingin. Dibubraki, tenang, gua ada kebo. Ih, sanes pada kebo, kanggo perkawinan tongtonan. Oh iya. Jadi gawe taruh kira-kira 20 hektar persegi. Ya, iya usah khawatir. Sebab mengkone bu, sing tok kamrene sing awal kuwi sedane bega golongan pula biraan manaan bengkuluan mana. Iya, Oh. Iya wis bangken mit. Cocok nggih bu. Aduh, ya betul tadi ke sore pasrahane. Pasrahane sonten. Iki Esuk kawin. tadi mit wis tadi temenan dibicarakan kan. Bagus. Iya. Oh, ini bu. Sampun sulane janji bu. Belum. Nah, tapi maketen bu, maaf nggih ya. Iya. Ngomong-ngomong, lamun ibu nerima segala-galane, masalah kula makin tekamene hanya ngomong akan mawon, Bu. Iya. Hari pasrahan apa mah mungkin kegaduh neng Pak Kuntlung nikune. Sosrone dijoyo ngene. Iya. Lempoe. Lempo iya. Nggih. Saja. Oh. Nggih. Saja batir. Kok kita sing siap-siap. Jadi pengantin orang susah dijemput. Boten susah. Boten nyusahaken obeng-obeng ngriki atawa keluarga ngriki pokoknya tengah dewek. Mobil, pengiring, motor. Iya. Kita nih sedia nggo wadah kebo kan? Nah, Iya. Nah, niki meketen nggih Bu ya. Amit-amit lah sanes mawon kula kurang sopan. Upami acara-acara niki sampun ACC Ibu nerima, kula maya pamit. Langsung. Jang. Mangga. Enggal kula laporan mrika persiapan mboten. Tapi kone mene maning kan? Kulane? Iya. Jang. Iya. Soalnya kene wong duwe laki, anu mit. Tapi perawan ora Bu? Perawan asli. Bagus Bu. Wis, sampun Bu. Wis bakal seneng Bu ajak Ya, lagi. ya. Ya sampun ke Bu ah. Ya. Sampun toyo-toyo malih lah bagian-bagian lah kula. Kok katarepan beli anu lagi gawe banyak. Boten Bu sakit lah kula maya ya semawon lah upami nginum mah kamar. Jadi harus maksa balik bae. Nggih. Iya ya di luar aja nginep maksa balik. Kamu ya wis lah. Nggih, ya pamit Bu ah. Mangga. Nggih, pokoknya mawon kudu Bu. Iya Mira. Sampun kelalen lho Bu. Beli aja batin. Nggih. Aduh, dunia bakal lagi demen dewek tanpa digulati, tanpa ditapai maning kadere. Mantap gegere wong jadi barang baru dari ya pasrane kebo salah tangan. Memang iya sih bang anak kita kudu pandeng-pandeng di bocah bisa dipasarkan, bisa diajak kondangan. Ya iya ingan sing bengen gak sing bengen, tate nurutan wong tua. Kok dasar punya lagi demen orangnya kadezet. Di kana bocah Black. Oh Black. Nun Bu. Lagi apa sih Black? Ih, lagi ngosrak Bu. Tate mendi tate. Iku tapi lagi ngelamun bae Bu. Lamun Jam Bu nang apa? yang undangan ngongon balik jare mbok kira kan. Bocah sing gede milike gede bagjane, gede derajate sing ketiban pulung, bocah one gak lagi ngimpi, harapan metenge kunang ngimpi ketiban ulan. Nampak Bu. Ya sih tate koglek ya. Oh, ya. Ya pantes iya. Lengan bae mirip-mirip gayu-ayune gak. Pada kono. Undangan kon men undangan. Udah kon menek. Iya undang. Tat. Tapi diundang no. Undang siapa sih, Mam? Bu Daria. Ya. Los mana los? Tati, Sulami, serakno, gede bagjane temen glek, anaknya bisa. Ya. Gede bagjane gede miliknya temen glek. Aku kata wali pasaran ke bos lapangan. Ya, anak Ibu Daria mah gedean tute. Curi, tuti gak gua? Aku gede miliknya di gedean tute. Keseletot Bu, keseletot. Langka wonge nang wong di anak wadon nuli pasrahan ke bos lapangan kok. Aduh ya iya buang ini mah. Iki cara gedean tute. Keseletot Bu. Alesan, cangkeme dioglak mah. Larat, kene nok nenek. Mimi arepan kanda, Mimi arep upai kabar gembira. Kanggo nok hati. Aduh sayang, lah asing dibuang teler bocah
aku kayak bokep rai sampai kayak kaca pada karo rai nyoglek bisa lulu Ya, bikin Mas Heri, kita beda-beda nok Mimi harapan tangga ya Cuk ngobrol apa sih Mi? Si Rama salah pangan ngapain salah pangan tuh Mi? Tangga-tangga di rumah lagi dibongkar kabeh kini tat dibongkar gawe panggung umae oklekko sing doyong kalau doyong ngidul kudu selambung bae kudu menek ipun sih Mi menek anda Mini ku lagi seneng lagi keluar berdandan no mana kabar gembira no kali Mimi ku ora biasa seneng atau Mi seneng kabar gembira apa sih Mi terus bikin rasa tadi emane buat cilik gula pripun sih Mi bener istirahat kono rasa rumah sana wong tua eman sira rasa seneng pisan kaya bunga ning pikiran Mimi ora biasa eman sayang ning pulang Mimi wis jeneng Mimi ora kaya bengin duwe anak wadon wis gede wis gelis makan atine Bibir maksudnya Mimi ngomong menggono apa hati-hati kader pula anak wadon masa bling hati mantan tati wis dewasa kapan-kapan rumah tangga mula terima ning wong tua kula wis yakin pasti kula gelis kawin ya no Mimi luwih setungno pengen pisan duwe mantu Mi harapane wong tua sih pripen no jadi Mi pengen duwe mantu Mi dikejagan aduh Bang setan ngomong ya Bang Oglek apa nak? jadi Mimi ku makatane bunga soten iku pengen duwe mantu sih Mang Sing dinang ringi sing mau kudu no. apa iya ta Mang Ya karuan pengen dia mantu sigane sepriben. kayak kula itu seneng Ya usuk juga biar. harapannya kita wong tua langka maning kita wis umur semene Nah, anaknya semono kita deh lonjor sing lempeng Ya. jertitik sing bunter anak mantu brubul gawa panganan ora ya. sing lanange gawa kerupuk putih sing wadone gawa kerupuk sambelnya Ya ya Bu, ada temen bunga ya Bu. iya Ya enak sampean mah dodok. dodok Mari minyer sisik sing bunder. iya Boleh bubul anak mantu ngiring ya Bu. Iya. Ngiring bundat. iya ada pedus sing palem sake gorengan bawangnya Kurang enak. sing enak sih rasa kebo Aku mau gila gede. oh ayam Ayam lagi cilik. jadi ndak sapa nang Ndak tetek. Jalan baik sih lah. Bilang mah diwara langka bener kok hari ngomong hari orang diajak ngomong ya langka batu mati. Rasa seneng pisan kaya bunga ning pikiran. Mikir apa? Mimi ora biasa eman sayang sakian disek jenok Mimi ora kaya bengin duwe anak wadon wis gede
diompoli kita be. Pengen gak? Beli ramah beli mabuk, jering mabuk jengkol. Enak-enak ya. Ayo toh, itu ada tembere di rumah. Bantal. Dudu mimi arep takon. Meneng-meneng nok wis bersedia dulu nganggo ngadepi rumah tangga nok. Kula sampun sedia. Iya ingat. Di bakal lelik nok. Boten mi. Oh iya ingat. Berarti kita ku tepat. Ya beli klek. Ya iya bu. Kita nih wis pengen duwe mantu. Tuh. Pengen ngembantu tuh. Anak kita nih wis bersedia ngadepi rumah tangga. Ding. Rumah kancing. Kita nih pengen diompolin ring foto. Tuh. Pengen duwe mantu. Tuh. Anak kita nih wis bersedia ngadepi rumah tangga. Tanggul. Rumah pitet. Angel banget Angel pitet gajah ngomong. bae ngomongnya pinter Rumah terus. tangga blitet pitet. Yang harga Itu cara noglek ya cangkeme goglek. angin ngomongnya. Mimi seneng nok. Gini. Mimi bunga pikiran. Cinta di gelem kawinan. Los nok lagi ada dan sore lima patrahan. Kawin karo sampah mulai mong dipaksa. Gelem rumah tangga karo piliane tadi aku ngomong rumah tangga karo bilang kulak-kulakane. Anak, kita apane pira? Mimi kula. Aku. Waktu aku mak dipati-pati miliakan bakal lakiku. Menusa. Lamun berat malah lakane. Jadi aja kangen cangkem sirama kali ya, beku jare wong tua. Pengen sugi apa? Mimi ki salah tapi bener. Tujuannya Mimi ki pengen jalan sini anak. Jadi nurut bae kali ya, Bray. Kok sore kita kasih dong pasaran. Hah? Kebone be salah tangan gitu. Mobilnya patang 11 nok. Meja kursi lemari bukan keranjang kok ditunggu balong tanggul. Tuh, sampean mau ngomong kok. Tanggul. Perlu beli sih omongnya tinggal mal ah. Ya iya memang. Putih. Ya aja kong tanggul beli. Ya jaring basane, klek jaring basane ora. Ya. Sore kita kan di pasaran. Ini kono tapi. Kali sinten Jimmy. Wancar kebun. Wong Jawa Tengah ta Jawa Timur. Arane jare Kujang Kunclung Sastra Wijaya Kusumo Prabu Mangkurondo Lempo apa mbuh lempo. Di rokok lagi arane bae mengerikan. Wancar kebun. Salah tangan kebune pasrane. Mi. Wong mi. Kula padan-padane gelem kawin karo pilihane kula dewek mi. Aja bangga. Aja kok sugi sira ku angel temen sih. Butuh pengedangan, butuh penginangan. Esok kawin sore pegatan maning beli apa-apa sih penting oli kebona lapangan. Terus, mau mi. Terus, mau. Terus. Mau orang sanggup mi. Menang. Pedungi lo ampun mi. Kawin besok kawin sore pegat gak apa-apa. Nurut, mau mi beli sanggup mi. Udah. Itu iben sih. Riben, nurut deh. Orang sanggup mi. Ibu kira jangkauan ketinggu salah kamu tinuk. Nurut. Nurut deh. Mau mi. Kawin, karo jangkauan celung. Kawin. Orang sanggup mi. Apa sih? Ah, apa sih? Dipengen sugi tak? Dipengen diundang ibu tak? Nurut beli tapi. Nurut beli. Nurut beli. Ampun mi. Kita pengen percuma. Menang dari kita, Pak. Oh, ya. Eling nyebut. Ya. Melang nyebut Bu. Pengawinan baik. Gila-gila. Eling Bu, eling. Biang sampean ku biang manceng kayak butuh cilik temen sih Bu. Lagi maning elang-eling kita yang kesurupan apa? Yang ayah nih beli anak sampean yang bergelem kok aja dipaksa beli Bu. Eman biaya. Glek, di belakang maning waktu. Glek, belakang. Kok sore ku teka pas aku, Glek? Ya pasrahan teka gambu apa gambu. Ya bocah bergelem Bu. Arep kawin karo pasrahan konon. Biang sampean dia tingeling mata kebo kuno. Glek. Kebone salah pangan, keboko. Ya busa lapangan, busa keboa. Bocah
digelem, kotek kon kawin karo lapang kono. Iya, beli dari ya enggak. Ada labu. Eling gue eling. Mana telepon sugi, ada kokon udah di wong disebut, terus pengen nama kebut teman-teman tani gede-gede nih kan, lagi gila, bosa, karena hujan, kuncul kayak sosro. Terus orang sanggup nih, sebab apa? Ah, tapi kayak apa bakal pengantin nih kula beli merumi, lama nih kula beli demen nih kula, padahal kula gelem kawin karo pilihannya kula jemil. Pilihan patah kira rontok bang, kurang ajar. Pikir-pikir benok, pilih satu antara dua, bakal sila arep. Enak badannya nuruti kongguan, lamun gagar. Enak badannya susah, riben baik, kosore pasaran tak terima. Suki kita jam 10 kawin, kita tekanin bapak kubu, tekanin bapak RT, bapak RK, arep pelapor. Mungkin bakal harus biar tamu, silang-silang, boy bahasa lapangan, mobilnya baik patang kelas. Pikir-pikir, jadi mimi maksa tami. Merong bae kudu ngoblek yang dicek aku. Bener lah, bukan Mulanya anak kita gelagak itu menang kayak kurun, tanggane pasre. Belani baik. Kawin bae karo suku ora belum. Sombong aku belakang temen. Aku suki bae. Apa sih Glek, sendelik bae kok? Hah? Ayo nang. Duel katanya mah. wani gak? Tapi pengen suki bakal ya. Mesti nurunannya oblek kok. Beda babi tak baik cuma karo tak kek. Pikir-pikir ya. Pikir-pikir kita maning pikir-pikir. Kita mau beli benda tetap. Suki kita kawin. Benok. Jadi gula priben mau kok maksa mang. Angin ya nok kuak kuno bakal mau aku. Yang sirane priben maksudnya dikawinaken digelemku. Sebab kula embong dikawinaken mang. Kula wis duwe pilihan mang. Kula wis duwe demenan orang mang. Oh, demenan dewek wis Iki janji. kula wis janji pasti mang. Sapa ikan nok? Ai mas mamang beru. Janji. Kang Yoyo Suwaryo mang. Sosro suwasro. Di Sosro Suwantro di mamang sih. Kang Yoyo Suwaryo bota Indramayu. Konon, yang wis hari duwe demenan dewek mau wis los kagian. Buat saya ganteng mang, buat saya kaset mang. Kaliwedi Cirebon Jeh YouTube channel. Kang Yoyo, kang sinten Kang Yoyo? Sing mau tak Kang? Kula beli rumah anjingnya maning. Maunya kula akan mana Kang Yoyo? Kok Kang Yoyo rambut baik? Kayak apa sih Kang? Kang Yoyo? Kayak apa Kang Yoyo? Rasa sedih wong ayu kakang ketumo lara ati temen takti ora kelakon. Sebab apa Kang Yoyo lantaran apa mampan kula sing bengin gang ikut tresna Eman ten bagi tati den kasange welu mimi suki eman. memang bener pisan suki kawinan masa beli ngerti lanang pilihan milih Najan pipi kudu nuruti wong tua. Lamun pengen urip taki bahagia. kula sumpah Kang Yoyo kudu nyakseni dem kawin Kang Yoyo sida dilarang. Nanti aja
tati sugi karo dikawinakan. Memang Kang Yoyo kula dikawinaken. Tapi kula bakal kawin karo wong liyan. Kula gelem kawin karo Kang Yoyo. Bener? Sungguh Kang Yoyo. Bener? Bener. Sumpah. Kula wani disumpah. Bahagianya si kakak tadi. Rasa seneng wong ayu ora ketemu. Demen tapi kakang pasti kelakon. Aja khawatir Kang Yoyo, aja selayan. Cinta kula si bakal bisa Tati ning kakak uga sayang. Masa wis gede tati kawin karo wong liyan. memang bener pisan Suki kawinan. Masa beli ngerti lanang milihane mimpi. Yen mengkono berarti kata laksana bakal menempuh rumah tangga bahagia. Kula sumpah Kang Yoyo kudu nyakseni. Dalam kawin Kang Yoyo tinggal dilakoni. Kang Yoyo, percaya beli nih ngomongin kula. Percaya sayang. Kok mau sih Kang Yoyo merenggut bayi kenapa? Tati. Kakang merengut kudu saking sendiri. Watir tati kawin karo wong seje. Khawatir Kang Yoyo. Kula sumpah nek ade ngati suka mati dari perawan sunti daripada ditepung karo Kang Yoyo. Senajan tuh kakang udah pada baik. Selumain bumi sekerubeng langit, langkau wadon ayu kamu kuning. Cuman tadi siji pujan hati si kakang saya. Ate bohong Kang Yoyo. Sungguh mati. Tapi kakang demenan sing awit pada cilik. Selalu umpet-umpet kan dulu mewaruni ingkong tua. Lamun tadi pengen kelakon karo kakang. Wani ngomong karo Midaria. Kula wani Kang Yoyo, tapi padan-padane wani ngomong ning Mimi karo Kang Yoyo. Bisa ngomongnya? Pipen sih Kang. Kene. Nih, tapi si mau kawin karo sapa bae. Gelem kawin lah kini kan moyo. Oh, makasih Kang Yoyo. Wis ayo ngomongin Mimi yuk. Yuk. Ibu Mimi ya kan? Ayo, saya terus saya. Apa sih bisa geding? Ayo, kayak mau kah makanan kah mau kah? Terlalu serayang. Ditinggal sedela bayi yang kejadian. Pasti anak itu ampun, segila-gila. Ayo, pemuda. Majing ning karang kuning wong sapa permisi. Arep rampok. Garo. Berangkat. Arep apa sih, Raek? Maaf Bu. Tidak ada maaf bagimu. Aku bukan saudaramu tahu. Pergi. Pergi. Jangan certak laporan maling serkoyok ngomong kene. Arep apa? Arep apa sira mulek batayan tuh sing kene? Arep apa? Demen Jemi. Apa tak demen? Demen yang siapa? Tati. Mau jadi mana? Pemuda. Demening tati kenang apa beli ngomong bengen-bengen,
wadone sing jawab. Wadone sing ditakoni lanange sing jawab. Ya gila temen. Sebenarnya apa sira? Apa perlu nih? Aja ganggu. Aja ganggu maning Tati. Tati di sana sing duwe. Wong Jawa Tengah atau Jawa Timur. Bandar Kebo. Arane Ujang Kucing Sosrowijoyo itu Prabu Mangkurogo Lempo. Mampus. Ngajar terlalu. Apa Pak? Anu apa? Anu apa? Masih bisa kurang ajar. Tadi. Ulami. Mancing. Jadi marong bae maning glek, beli melu ngomong apa siraku glek. Ora balane ora siraku. Awan bengi sampe bae mimi, awan ora lucu-lucu. Wong kaya pengen ngapa karo gula. Ngomong, iku delon priya niku. Ya, ingat. Ae enta. Waduh, pada temennya urusan di kawin. Awit karo picet teh. Anjing. Ayo sering balik. Ayo balik nang. Balik nang. Anjing dia nanti mana kero? Hati mancing. Tadi deh. Kamar mimi ayo mancing. Bos mancing kamar sini. Kamar cilik kamar ira. Ayo mampus. Bedak pemuda kurang ajar sirah. Gua senuri ta sirahku. Apa yang dipentung ini kene? Kinas baing anak kita. Aduh. Baing anak kita ning omahe paer kablenak bae pikiran. Ya nak, pasti berani kene. Coba sirah karo Bu kene ya. Hah? Coba karo kene. Boten Bu. Mampus. Ya. Kawin
ilah mengiring kelarang kulan pisan tadi. Tat, aduh anak oglek ikut tadi. Ya, si Raya. Lu ayo tadi. Ayo, udah. Lepaskan itu bukan milikmu, pelajar. Kau celahkan nih, ayo tadi. Nah, itu dari yang kayak unyil. Unyil pikete, bawa mading ah. Anak merah bukan ya. Ucul beli, restor kinang. Ada, jeruk pikete. Mampus. Balik. Dados ibu boten setuju tak kedamang ketulah buku. Trek dompet itulah panehi maharan India bilang. Mantul. Kula keluar emang ning mertua lah menjadi mantune ibu buku. Langkah potongan, macam ira kone maning mertua. Apes. Temenan bu. Los bae. Udah oli kawin karo tati, esuk kawin. Awan-awan kaya hadiah. Apa hadiah ini? Keriting. Tobat, tolong! Wong ini kari mati di bedi keriting pada dari putu. Tapi banget. Ayo si Jer kan supaya dia nih mimah kok di keriting. Aja di keriting Kang Yoyo. Apa sih? Kok kena anjing agogo. Terima kasih, Bebe. Anak Bebe. Ini kan belajar minggu di anjing agogo. Karena berangkat pelengin lain. Berantem menipu Daria dua anak. Eke nang temen terang. Ya iki bakal mantu, tak temen bakal mertua jar keriting. Keriting kenang. Iki anak dewek maning harus mayan tinggal bobo. Padahal berangkat pelengin itu pinggir gendong. Sombeng apa? Sombeng. Bakal main hadiah nih ngomong sing berharga. Berharga sejadah. Sing larang regane. Bukan masih larang selalu. Sing berarti. Apa? Kok kenapa? Foto. Matanya piket teh. Lek. Apes, ayo apes. Mintakan dulu. Nilai mami film setan mais. Setan lanang. Setan wadon. Setan wadon. Mana sekarang ada kalau teman gini bocah di akun. Gila. Ngayu satu. Anjing tadi. Masalah anak teka, ganti atus. Gila. Ditinggal sedila baik. Kalikan nih. Ibu dari yang ngomong ngecepres bae. Anak pemuda ning jero kalau kubur beli aku. Pemuda pribone. Gimana kau kampus? Aja enak-enak. Anak sampean langka. Digawa ning bocah mau, sing sosok-sosok. Metu mambal awang buri. Kalau koper sak pakaian, koper iya mana sing mbak mobil Jawa. Benar. Yang ngomong ngarep mana Sumatera. Iya. Si bener Glenn. Temen aneh Iya. sampean. Aduh iya Glenn. Pakaian ada langka kabeh kok presentase. Mana mangat deh. Makan bensinan. Sasa, kononan nyabrang. Numpak apa nang? Numpak mobil Jawa aja. Cari kan aku suruh kaki nang karo sepeda nang. Sepeda mah dua sih bu. Sampai brutune anak budune. Sira mayon buru sira ya kepriben kita nih Endah ketemu uang sampean bu. barang pacaran kali tekane bae. Direk sampean endah. Bahaya kita mah digantung nang. Tak ini anak sing gawa minggat kurang ajar udah terlalu ya ampun aduh kita. Punten. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antene kayak kita enggak. Kayak sepura pokoknya. Jangan bikin ya. Namun kita adalah kencing masih dulu. Ya. Dadane mumbul-mumbul. Jadi kalau minum kecap bisa retem bu. Tutu mas itu. Sang temat tua. Mangga. Pati bosan 10 kali gula tabu. Saking pundi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, yang pangeran. La ilaha illallah. Ampun. Ribut.
apa yang bisa ember mah? Dengan anggyang dia tunggu. Riben setan. Ngambek. Nyake bayar yang gua ngomong. Enggak tangkap nih. Betul temen ya. Si rumah sampai lo ketadahan. Wow. Ibu pada wonten perlu punapa nok? Dek, nok nak. Gadis sekarang enggak? Kularepan penasaran duduk priben. Takon aran. Kula rasa penasaran. Coba ngomong apa sing dadi lantaran. Romo berikan kurang rumus cerita. Sampean kudu ngomong apa bener harap memantu. Memang bener pisan sukiki tadi kawinan, tapi durung yakin tentu bisa kawin. Bisa bayar, bisa sampean puter lidah. Dasar gawuk kengelon ya. Kudu kepriben bikin neglek kamu kita. Bukan ngusrang-ngusrang awakin rek-rek gemeter kabeh kaya kon kudunek reot-reot. Kan sampeane diutang Bu. Liben, kenal bae lempis rek. Kalau wong di kawinane. Sapa arane? Pengakuane bakal maju mulai wong sing Jawa. Bandar kebone salah tangan. Arane Ujang Sastro Wijoyo Kesumbo Prabu Makurondo Tulen Lepok. Aduh, gondrong. Iya. Aduh, beres. Aduh, iya. Cepat lah, ilaha illallah weteng kita manusia setan ya. Aduh. Priben sikune priben. Sinten ade sinten ade. Kita pengen kenal. Melu ayam kita. Nggih. Ade sinten. Kita rane. Iya. Em Pritoa. Majun Junia. Em Pritoa. Majun Junia. Iya. Dari Makuron betul mana nih boleh? Bebe. Duh, ade sinten sih? Sampean pengen weruh. Kapak kita rabine kunclung, istrine kunclung, bojone kunclung. Ya, toa. Disabung, aja pegat. Toa Juni. Oh. Maaf deh, palingan teka gemeter rawakan rak-rak. Kamu kane kayak sepur. Langsung atuh sing umah. Matanya sampai sakepel-kepel. Jadi adik itu istrinya kunclung. Ya. Ada kerek nafsu dingin. Apa mulanya tak terima penglamar kunclung sebab aku nek bebasan lengwan. Bebasan purwa jadi anak rabi mama tak terima. Deh. Ngaku nek bebasan iki. Bujangan apa duda? Ngaku nek duda, ngaku nek. Anak beli surat duda. Apa wong jaman kin kudu surat duda ta wong lanang ku glek. Ya karuan ku jaman sakir singkono. Paingana kita beri ngerti. Bari anak kulane galaka deh. Anu toa. Laka. Iya. Lama endi? Tiga wa minggat ing demenane. Ada nutupi. Mana nyablang ning martala pun. Sumarta. Bodoh. Mana kasih nyabrang nubrak. Anu ngono apa? Laut kapal. Iya, nyeblong anu numpak kapal. Iya nyeblong. Iya bener barega nyeblong. Beli numpak naon ble? Iya kapal. Mana ulang. Iya, nyabrang. Iya. Apa mau arane Sumarta. Salah. Apa?
pun wongku. Mata apane? Bakal sing nyabrang numpak kapal laut, sing wetan pada mangan transmigrasi. Transmigrasi. Ya, ya jasur mata. Unsur mata. Siapa nang? Arane pun desa Sumur Bata. Umur picek. Goblok lupa tahu. Picek. Batang kene gaya akeh batang. Jadi anak sampean langka keren baik sebab waktu ne pengantin kali tekane baik. Ade toane dadi nyusup babanding amar kula. Nyusup nang apa wis pokoknya supaya mana mene selamat. Lah ka artine mau musuh-musuhan masih mending berduluan. Ya wis Bu, apa cara sampean? Ayo ayo ayo. Aji. Iya, cinta. Assalamualaikum. Oh, pengantin Black. Pengantin Black. Ayo, kakek. Masalah digelarin. Kakek. Sini dikurep-kurep nak. Ayo, rasane digulungi, rasane. Bedanya dilawan di jedanya. Kita sedia latar ngablak-ngablak jari kuje pasranek kebosa lapangan tak jembol pengantin dalam titik ngomong rapat yang gledang dan dengan di pengantin udah dibat Aduh, pengantin anak butuh pendengar papa kudu. butut darsi pengantin yang muntir-muntir kayak ayam luwian Takiana seneng kurang guna. Mas. apa mas Nyongkar takon kembang kowan. Takon apa? Lo kan ada nang kene. aneh Angger kemanten lanang mlebu kok langka beng, langka wong warawiri yo. Usah date ngamas ning kene tak kaya kiye yo. Angger nyong mangkane ta ora kaya kiye yo. Sejen desa ka sejen maning Mas kaya kiye ning kene ta. Mas kok nene. pangeran ini priwen-priwenan kami jare pokoknya salah pangan ini priwen pengantin gawak kelapa dewek gawak pipik Bu, kenalaken nyong bakal mantune ibu. Iki kula kan kemanten lanang opo? ya tak aja balik-balik di sini karena baik tak berapa bakal laki nek jirane garingsek Bu, punten mawon kula niki badhe takon endi pengantin wadon ora gage aku. Pasrahan kula mobil liwat ning jalan gede sembelianane kepojaran macan renge sida nyembelejaran karo rengke nang ya tenang mas mantu ada tet yang Riki masih nganggo adat kuno pengantin sing dihias mungkin mau di pengantin dikudungi rapet mungkin sing buka boten kenging wakil kedah mas mantu piyambak sanes sing buka sanes kon oh ini mertua kon boten kenging mungkin diundang pengantin wadon nggih manggal no mantenan tati ulami lakimu teka sayang dihormati los gini yes gila kan pengantin wadon kok dikerudungi kayak kue. Halo nak kade, halo iki aa unclung sosro Mau isin. aja isin no nak tadi kan wis diborong nang aal nak tadi jeneng ora maring aa unclung cinta cinta sekali iya asik
aku manten mau donga untuk nek Lagi laraunku, ngomong-ngomong, jare sampeanku duwe rabi. yo rabi aku jalak ijo kok. Ai, kan kasih ngarang Junika kajare keluargane sampean. Jeladene kae te Junika ta wong edan pasar kae. Tak buka iring-iringan kabehnya. Nah, tak buka. Heh, Junika, Jun, kurang ajar ya. Belum, kurang ajar. Belum. Aduh, belum. Ayo balik. Sampai kurang ajar.